Kung ako pangutan, kung asa ko, kung ato pa ko sa ipili ko o wa ko pilian. Syempre, ato jud ko sa kinsa tong gipili nako, kinsa tong nagpabilin para nako, kinsa tong gihimo kong choice, diba? Kaysa adto ko sa wala ko pilian. Ano magpabilin man ko sa wa ko pilian? Nganong mapili man sa ito sa mga tao wala magstay diri nako, diba? Siyempre adto ko sa gipili ko kung kinsa tong nagstay para nato, kinsa tong gihimo kong choice, dili optional, diba? Kay kana nagpabilin sila nimo, ikaw mo gipili, meaning importante ka, givalue ka nila, kanang gitagaan ka nila. So dala ato man jud ta magstay, uy, ugobs-ugobs lang, adto jud nimo pilion, adto jud ka mopili sa wa ka pilia or optional lang ka, kung wa na kay gamit, babush, kung para nila useless na kayo ka, basura na lang kapaingon. Hello, Diyos ko Lord, open sita sa tong mind. Uy, mindset ba? Mindset nga dili ta ng panahon, hindi na sa uso karon ang magpakabater o kanang mga gitawag lang loyal. Diyos ko Lord, di na nauso ron pagpakamatyan mo kay loyal lagi nga ang ending. Ikaw na sige loyal, ikaw sa sige pasakitan, asang justice ana, di ba? Be fair. Life is fair. Kay bisag usahay nga sometimes life is unfair. Pero choice na nimo, i-fair na lang nato, di ba? Na adto ka kung gipili ka. Adto ka kung kinsa tong nagpabili nimo. Pilia kung kinsa nipili mo. Para nindot ang life. Nindot ang flow sa imo ang kinabuhi. Or labat or toxic. Diba?